وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام. وبعد، المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى تنجو كبر كذا كوالي من دون أنسبود مجرلا وكفي أما كالفا ومصبينا سبلا أتك الفتين وكفي أمي سلك دمفون صحيح مكانوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أمي الله تعالى دلي ألك أن فنا فرميتي أن الآخرة. آمين. أمي الله تعالى دلي لمن جاء أن السطران كرتريما ألك أتي أن أمبد إسلام وبلد لما. آمين. أمي الله دلي أنا حمنا كل بليون أنا بغنى ألك سبب من دي أمولا. آمين. أمي الله دلي جمعني ألك مدهرلا ألك تشدي فسودين بما أنغا بنباتو ألك كنا دوما أنغا سلام فرو الله كهنا بولا. أمي على دلي ألك أنك كفو لبا جنة الفردوس كنا ألك كاني ألك رحمة كما صلاة بركة كما صلي على محمد وسلم. والحمد لله كنوا الله تعالى سنة ولا كجو سورة الأحزاب لبانا نوي كلبلو سوراني أم على دلي سوراني على كاك سورنا لوي أي كيامة جوكناكا بني الله تعالى كجين أم ولي سورة السبع إلى نوي تكوتوكوي نبدوكي أتوكدارا ومكبادلا وكما سورة تقدر سبا سبا عليك قصة بسورة كنو الله تعالى بكما كسورة كنو نانا سبا ويرا دومين دو أبي يمن كنو أبي دومين أبي وكما أمنا دو سورة دلا سيسان على دي قرآن سورة موكا ناني أمي الله تعالى دلي أمي ميفو علىك أن سبب بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقول بتنين الله تعالى فيك والشيطان تورما شيطان مينا لك فعلكم فيني الدنغالي أما تجيني أقرأ الجنة كنو علىك حجابدو أن والشيطان ينيوانجي. بسم الله الرحمن الرحيم. بن سندي غفسرينا ني الله تعالى تبارك ماي من يجين نما لابولين تجي لا حرن نما كرنكرنين تجيدو. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله تعالى أقتنوا بمسايا سولا الله تعالى بايرتنا وكما الله تعالى بك أيركم تنو أقتنوا بأل الله تعالى مسامي فيهم فنو دي بسان كبا بيولم فلان كونانا أني فيهم فنو بدكم كلوكا أملكيو أجينو أدم الدم كتاسي دابو أني دانتان فيهم أني فين جالو وني بلجلي الله تعالى كلم بدتاي وعلى كلم ديني بدا أني ما شيمجي كدام فين دودا. وله الحمد في الآخرة
ako tanu be Allah taala al-qiyamah jokene kan iko mi tanu be Allah taala jiyan kono to mi dam fam be ala tanu jiyan kono tanu yuma kelen kelen bela jelena la arabun mami ni aljanna kono dem dona aljanna kono o kuma wolu fene ba fo ka kuma kan labana iko mi ala ba fo to mi wa akhiru da'awahum anil hamdulillah okuma yoluka wele lillabani okuma Allah taala be tanu jiye kono to mi inka do la hara aljanna kono Allah taala be tanu ko to weterina wa huwa al-hakimul khabir masayde kiriklene masay o inka do dukule masado jonka la ala kilin bela telena يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها الله تعالى بفندو فمن بدو دغما كولولا يكومي جي نسانجي نانا دغما كولو با مي ابدو دغما كولو كونو الله تعالى ko ka bodon senefon nunu beddo duguma kolo duguma adama don shube do duguma kolo duguma fon fena beddo duguma kolo duguma Allah taala ko ka ba don aba jate don aba hake don fon fena no be go duguma kolo la iko mi falen fon Allah taala ko ka ben tele fena don وما ينزل من السماء وما يعرج فيها فنو de be jigin ka bo sankabala Allah taala ko ka ben bedo no e adama den gartige okuma an sanju nunu bele jelen be jigin ka bo sanfe okuma Allah taala ko ka ben nun don femu fana be yelen ka ta sankabala no adama den ka bara mun ye ani ka wale tuku Allah taala ko ka le ben fene bele jelen do wa huwa ar-rahimul ghafur ko masayde ina krenkrene masay aterula ko ikado masay alidi ya fa ba masay o kuma fon feni dam fen ba ke Allah taala ba don katema akeba yereka nga ale yafa masay abe yafa fenchama on bibike am Allah taala deli abe yafa jomunuma alaka nene awiye o jama kulula وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة أكون من كافر يرى ولكن كوكوجيا ولكما من بكفو koni kalonde ko jewli foitena okuma ko jey ka tewli kafu de ni kuma kain fo Allah taala ko Muhammadu ka mun fo wi qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib Muhammad afo kafu wi de mun kalilan dabamala no de masaw ka masay ikado ko dugulen daba masado abena aw man jiyuli fuy ci sika kumbe okuma Allah taala na ko jiya ko wuli domi fuy te membis de sika jiyuli kumbe ate yakaroya ni sangani fitiniye wa teliya fene ni sangani fitiniye لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أكيدو مثقال ذرة يكونا كوت دبو الله تعالى لا سانكبا بيولو فلان كونونا أني دبو ما كلو كونونا مثقال ذرة دوني كلاو با فاسري تكومي iba so ni ika fenetri na adatule ndo ni bonin bidobe ala klinya mi do ibe gongo miseman fitini binu ye ala okuma o fitini ko de mithqala zarati okuma o fitini
Allah ta'ala ko te dugu alela sankaba ani dugu makolola ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وفمن كدغو كتب مثقال ذرة فنكا وكما قال الله تعالى ودونه وأباي فنه أو إبو فم سمن مني فن دو فن بي من كدغو نقوي غنيت سكالي توشي إني جرات وقت ونيت عليه وكما ومثقال ذرة أن من كدغو نأيه ونيت نوني ودلا قرآن ينفوس سام بكلي أنك منان نكو nga 20e siècle de kononana occidentaux wi découverte que ka fo tiena fin do be min fena ka do ban mithqala dharati sabula doni dum daneno ka fo fin benefitini mithqala dharati nga 20e siècle kononana recherche ya ira ula fin do be min ka do koni aye nu ba fo ma konta bokuma atom ale mithqala dharati konta ale fene ka dogo katima mithqala dharratika ale teye ni aparate bokuma ni bayira ka fo qur'ane amma bo ala kra rasulullah alayhi wasallam abora ala kra dabaje yoro samba keleni ko ala kra ka tiye anana seke ama ودلا نين ونا كلمة القرآن فاتو ودلا أكسيدانتو فويتي مين بالقرآن كلون تكيا وكون بافودي أما سون كراكا نبي يومياما nga abele jelen benendo aka kabini Allah taala tienda ka ta afa adama fokana bla ambe domina bi mugo keme de nyogo mana tiya kono o mugo keme na o kuma unna no sege sege ka ye ka fo arabu kan nabi mo ba fo mi ma ko Muhammad ko o fena nyogo te mugo keme na hakila odela o occident to kele ne ba yira uka philosophie dombe ako dia fla frekele minata dia nyaga minendo iko mi ko soko beto mi bele bele o be balo fitinuna dia nyaga minendo iko mi jikono jeka o beto mi kuma bo be balo fitinuna ako ngani arabu kan nabi umay blajia kono afle domina bi ka kafe ni burudi mugodoma yano tigila mugo ka klaka kafe ni buru menina ko ala krabe tien problème bele tele résoudre ka pampew ko kuma kafu yere de Johnson ake ala kraye ne ni tien be problème bina me do bina bi kelente de ka kafe ni burudi doma dron adun yana ka kila kafe bonni kele ni burin dunina o ba so tie problem ko o ti Muhammad noy arabu kan nabi may sablo rutti so nga fo ko ti dendo o kuma lu ba fo ko arabu kan nabi ma ba be tie problem bela tele ngre joli ka ba yani kafe mina ka kila aka kafe mina onga an be o ti den bele bele ko wa antigelen do aka kuma fena na koy sabula kuma dora ibe fen do fo mu boy ko abe qur'an ko no war ma be hadisala o na le do na internet ko no kata dore e aba fo ko te ko nun te ti fo sa ko al internet ere ya tita o kasro internet mi fle abe ti fo to ko mi abe kalon ti ko to ya abe tiɲɛ fɔ cogo min a bɛ kalon tigɛ o cogoya la sabula adamaden ka dɔnni a dan sigilen don
o de la savant o ye inventé ni kɛ togo o togo masa min y'olu hakili dilan olu tɛ se ka fɛn dilan min bɛ se ka o masa ka ko o hakɛ dɔn sabula dan de bɛ hakili la o de la Ahmad bin Hanbal ni ada almami ba filanan ye sabula an ka almami ba minnu nɔfɛ mɔgɔ ka ca o ye alimami ba naani ye a fɔlɔ o ye alimami Malik a filanan o ye Ahmad bin Hanbal a sabanan o ye Shafi'i a naaninan o ye Abu Hanifa o tuma Ahmad bin Hanbal ko tuma min na u y'a ɲininkali dɔ la min bɛ boli Ala ka koɲɛ kan a k'u ma ni adamaden y'a jɔ ka filɛli kɛ kungokolon désert kɔnɔna na jiri tɛ foyi tɛ i b'a sɔrɔ i ɲɛ bɛ fɛn dɔ yira i la mɛ o tɛ hakika ye sabula ɲɛ b'a yira e la k'a fɔ dugukolo ni sankolo bɛ taa nɔrɔ ɲɔgɔn na nka est ce que o ye tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye mun na sabula ni ɲɛ sera a dan na fɛn min b'a kɔfɛ ɲɛ tɛ se k'o ye o tuma hakili fana bɛ ten plafond dɔ de bɛ hakili la n'a tɛmɛna o kan dɔrɔn hakili bɛ tunu fa bɛ don a la o tuma n'o kɛra e hakili la k'e bɛ ko dɔn o y'a sɔrɔ e hakili tununen de don sabula fa bɛɛ tɛ kulusi bila fa ye awɔ n'i ye philosophiw jɔ philosophie fan bɛɛ a fanba bɛɛ hakili tununen don n'i tɛmɛna hakɛ dɔ la philosophiya la dɔrɔn i hakili bɛ tunu sabula a bɛ bila kɛnɛ min kan a tɛ fɛn dɔn o kɛnɛ na o tuma a bɛ tunu n'a tununa e ni adamadenw de tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya tugun o tuma hakili hakɛ dɔ de b'a la a tɛ se ka tɛmɛ yen kan nka Alakira sallallahu alayhi wa sallam Allahu Taala ye hakili min di ale ma n'i ye danfɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u hakili bila balansi fankelen ka Alakira hakili bila balansi fankelen Alakira kelen hakili ka girin ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ ka kan o de la e m'a ye n'i ye occidentaux lajɛ avant 20e siècle o tun b'a fɔ an ɲɛna ka fɔ dugumakolo ko ballonnama don o de bɛ an bɛɛ ka géographie la anw yɛrɛ diinɛmɔgɔw tilara k'o fɛnɛ kalan u nɔfɛ ko al-ardu kurawiyatu shak anw yɛrɛ bɛ diinɛ la anw tilara k'o fɛnɛ kalan an ka géographie la o sabula occidentaux ko ten ni ka sɔrɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ ka kɔn occidentaux ɲɛ ni san 1000 ni kɔ ye ko kuranɛ tɛ ballon forme ye a ballonnama tɛ kuranɛ ko wal arda ba'da dhalika dahaha Allahu Taala kelen kɔfɛ ka sankaba da a ye dugumakolo da ni k'a kɛ komi kɔnɔ sugunti fan forme o kɔfɛ Ala b'a fɔ aya wɛrɛ la anna na'ti al-arda nanqusuha min atrafiha anw masa Taala bɛna dugumakolo dali ma ni k'a nagasi a nunkun 2 la o tuma dugumakolo nunkun 2 ka misɛn i komi fan bɛ cogo min nka 20e siècle de la occidentaux u ka recherche nana ye ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu ye min fɔ o ye erreur ye o tɛ hakika ye
nga una na mun fo ko dugu makolo ko a shefana mado o ma son ka qur'ane ta fo parce que fandu ma bo fana fando de ka boni fando e nga shefan ani kono sogonti fa a bela téléphone ye kele do de ka bon ka teme doka occidentaux sekina ala kram o ya so am islamo ira bana ala kra la ko tate tiye ka kala anga metersa de ko dina konona na ko duguma ko ko ballon forme do on tamake maloya on bolla ka bo ala kra ko kan occidentaux ko du ba don sabula olu be sanfela ki bolo do satellite ou bolo appareil ou bolo olu clara ka boli ka bo an koro 20e siècle la ni ga tu joku bolo fla courage ala kra nyakun klina la o be to ka fo ikado muhammad anta al insanu alladhi naftakhiru bi intisabina ilayka ede adama denye ni an philosophie jiye be ka boli an no fe ka be kodon an te waso de ngani an ga kuma kan min ni e ka kuma kan bena an ba dishi goshi no e ka waso sabula ba do ko yele ma to tola ko kuma filosofu yen ni fo ala kra sallallahu alaihi wasallam o ya sura an islamo an bora ala kra ko adoy tume tugun alaka sallallahu alayhi wa sallam Qur'an ya fo avant 14 siècle ko an masakala an yin nakati anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas Qur'an ko Allah ta'ala neke jikin ka ko sanfɛ ko neke tɔɔrɔ ka bon adamadenw ma kosɛbɛ nka ko neke fɛnɛ bɛ adamaden nafa kosɛbɛ n'i ye diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ ta k'a lajɛ neke sen hakɛ min b'a la o de ka ca neke bɛ tɔɔrɔ min se adamaden ma fɛn tɛ dugumakolo kɔ kan an bɛ don min na bi min b'o tɔɔrɔ se mɔgɔ ma ame marifa minnu ci a bɛɛ ye nɛgɛ de ame don mobili minnu kɔnɔ n'a bɛ accident kɛ a bɛɛ ye nɛgɛ de avion a bɛɛ ye nɛgɛ de moto a bɛɛ ye nɛgɛ de o kuma hali an ka so a tɛ se ka jɔ ni nɛgɛ tɛ o kuma o y'a nafama yɔrɔ ye an ka muru an tɛ se ka tigɛliw kɛ ni muru tɛ an tɛ se ka diɲɛ baara foyi kɛ ni nɛgɛ tɛ an ka beton cili dingɛ senni a bɛɛ ye nɛgɛ o kuma nɛgɛ tɔɔrɔ ka bon cogo min a nafa ka bon Allah ta'ala ko k'ale de ye nɛgɛ jigin ka bɔ sanfɛ nka avant 14 siècle occidentaux olu tun bɛ nɛgɛ jate dugu jukɔrɔ fɛn de ye an bɛɛ y'a kɛ cogoya de la dugu jukɔrɔ fɛnw nɛgɛ b'olu fɛ nka kuranɛ ko ko nɛgɛ tɛ dugu jukɔrɔ fɛn ye nka 20e siècle la u nana ye a tiɲɛ yɛrɛ la kuranɛ ye min fɔ o de don nɛgɛ tɛ dugu jukɔrɔ fɛn ye o kuma u y'a ye dolo dɔw de bɛ sanfɛ dolo ninnu n'u mɛnna n'a kɔrɔla a bɛ exploser ni dolo in cira a mugu bɛ jigin dugumakolo kɔ kan n'a mugu jiginna dugumakolo kɔ kan ale ni dugumakolo tɛ fɛn suguya kelen ye matière kelenw tɛ u tɛ se ka ɲagami ɲɔgɔn na o kuma a bɛ jigin dugu jukɔrɔ n'a mugu jiginna dugu jukɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn sama sama ka taa nɔrɔ ɲɔgɔn na o kuma o de bɛ former ka kɛ nɛgɛ ye o kuma dolo qualitéw tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ dolo qualité dɔw bɛ yen n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugu jukɔrɔ o bɛ kɛ nɛgɛ sugu min ye o bɛ kɛ sanu ye qualité dɔw bɛ yen olu bɛ former olu bɛ kɛ jama ye qualité dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ dɛngɛ ye qualité dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ zira ye qualité dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ nɛgɛfin ye
qualité do be ke aluminium ye o kuma dolo qualité o be ɲɔgɔn to mi i be sɔrɔ ni ye dolo ni jɔ k'u lajɛ i b'a sɔrɔ dɔ yelen ka di ni dɔ ye i b'a sɔrɔ dɔ sanu jilama do o kuma dolo qualité o tɛ kelen ye n'u fana mugu jiginna dugu ma u tɛ fara ɲɔgɔn kan minnu ye qualité kelen ye olu de bɛ ɲɔgɔn sama ka fara ɲɔgɔn kan. 20e siècle kɔnɔ u nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kuranɛ ye min fɔ o de don o kuma kuranɛ ye fɛn o fɛn fɔ 20e siècle kɔnɔ occidentaux seginna bɛɛ ma min ye dugukolo ka munumunu ye kalo ka munumunu ye u seginna bɛɛ ma sabula o kuma sɔn dugukolo ka munumunu ma nga u ma segin fɛn kelen min ma fɔlɔ o ye tile u ka dɔnni fana ma se tile ma parce que olu y'a yira k'a fɔ tile jɔlen don de tile tɛ ka marché dugumakolo de bɛ munumunu tile kɔrɔ nga Allahu Taala ko wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ala ko tile bɛ boli nga olu yɛrɛ tɛ se ka gɛrɛ tile la walasa ka tile lahalaya dɔn appareil jumɛn de bɛ yen min bɛ se ka gɛrɛ tile la o kuma anw silamɛw anw kan ka waso n'an ka kira ye an kan ka waso n'a ye nga n'a fɔra ko anw de bɛ internet kow tiɲɛtigiya ka tɛmɛ kuranɛ ni hadisa kumaw kan o ye lebu ye an ka diinɛ kɔnɔ dɛ o kɔrɔ ye i m'i ka diinɛ dɔn i m'i ka kira dɔn wa i m'i ka ala yɛrɛ fɛnɛ dɔn sabula ni danfɛn dɔ nana min bɛ ala ka danfɛnw cogoya dɔn ka tɛmɛ ala kira kan ayi o kuma o b'a yira ko ala kira ka cidenya ko namara b'a la o kuma fɔ k'a dɔn occidentaux bɛ ka diɲɛ fɛn o fɛn kɛ tan u y'a dɔnni bɛɛ fosi ka bɔ kuranɛ de kɔnɔna na ka kɔn ala kira cili ɲɛ diɲɛ kuma développé abadan nka kuranɛ jiginnen de diɲɛ développera o de la an bɛ Alahu Taala deli ala ka sababu ɲuman di an ma o kuma Alahu Taala ko fɛn foyi tɛ yen min ka dɔgɔ ni mithqala zarrati ye fo a k'a sɔrɔ ale Alahu Taala ɲɛ bɛ o la wa min fɛnɛ ka bon ni mithqala zarrati ye ale Alahu Taala ɲɛ b'a la ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ gafa kɔnɔ gafa min n'o bangenen don n'o ye lawhul mahfuzu ye o kuma fɛn o fɛn bɛ kɛ fɛn o fɛn bɛ na kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ lawhul mahfuzu kɔnɔna na sabula ala bɛ fɛn bɛɛ dɔn min ma kɛ fɔlɔ n'a kɛra a bɛ kɛ cogo di jaabi jumɛn b'a la ala b'a bɛɛ dɔn nka Alahu Taala kɛlen don ka ko bɛɛ lajɛlen to i yɛrɛ ka sugantili fɛnɛ kɔnɔ n'i ye fili sira ta a b'o nɔgɔya i ye n'a ka laadiriya ye n'i ye kanda sira ta a b'o nɔgɔya i bolo n'a ka funesiriya ye an bɛ Alahu deli ne ni aw ala k'an kɛ kanda sira taabaa ye ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ako Allahu Taala ye nin kɛ mun kama walasa a ka maaw sara maa minnu limanyara ni ka tila ka baara ɲuman caman kɛ أولئك لهم مغفرة ورزق كريم o tigilamaw k'i k'a dɔn yafa bɛ olu ye ani garijɛgɛ min n'o ka bon n'o ye garijɛgɛw la ɲuman ye n'o de ye alijanna ye ala k'a don ne ni aw garijɛgɛ la والذين سعوا في آياتنا معاجزين ako nka maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ ka taama ka baara kɛ ko fo u ka kuranɛ de buruja ka kuranɛ bama yɛlɛma ko u tigilamɔgɔw tɛ se ka taa ka anw masa Taala dan dɛ maa minnu b'a fɛ ka kuranɛ buruja ni ka kuranɛ bama yɛlɛma ni ka tila ka kuranɛ tiɲɛ k'u tɛ se ka taa ka anw masa Taala dan cogo si waati kunkurun dɔrɔn de don o kuma Alahu Taala bɛ tila ka kɛlɛ yɛlɛma a da bɛ goya o la tugun i komi an b'a fitinɛ dɔ kɔnɔ an bɛ waati min na sisan n'i ye diɲɛ jateminɛ diɲɛ dɔw bana bɛ diɲɛ kɔnɔ nka o bana in a sariyaw bɛ ka taa so si kɔnɔ a
anyama fona kera anga soudi no e misruye kren ya la anga sobafla no e Makka ani Madina ni ye Makka ni Madina ni lu ye bi direct la selila islamia ina be do ila mugo wiro ka janyo kona to mi ninga sura alakra sallallahu alaihi wasallam anga noro nyogona shitana kana do ani nyogonche nga kafu ko kanga bo nyogona ko banaka na mena est-ce que on mugo boto misri kono est-ce que maître kelengele mese ka bla ko ni nyogonche wa utato ukasokare ukono est-ce que maître kelengele mese ka bla ko ni nyogonche wa ukadu ukono est-ce que maître kelengele mese ka bla ko ni nyogonche wa sugufia ukono est-ce que maître kelengele mese ka bla ko ni nyogonche wa min yere akaba ko la belebele olu munu ko kona aw ma maître kelen bla aw ni nyogonche bana bise ka aw mene ngani dona avion kono avion chaise bi ko mi car chaise kuma dola car yere chaise ferele dona avion kono chaise nga uteso nga chaise kelengele bla ngo ni nyogonche ni maître kelengele ko do avion fina kono maître kelengele kan nga bla bana bise ka kena mato di côté do avion kono mais avion kono maître kelengele te bla chaise bébé occupé naw jigina de sa aw ta to ka ka maître kelengele bla aw sigile me nyogon kera fa norole do nyogona aw jigina abe mo maître kelengele bla to odi le ba do ka fo tiere la ko do be ko inkoro ame Allah taala de dil ala ka hakli nyuman di ama na Allah taala ko ku be ka ni wala minke wati kungundo Allah taala be kala ka kelen dafir ku dala to okuma angana joro angana sira o ye hiji banana to ko atitsa ka teme caya ka teme sa sabaka Allah taala be kelen dafir ku dala nyina an kon ta do abena ka abena atina ke ngam wo jigiya kon baka nga umra kon madaya folo kenema mo wi nga dale do sokono mo wi no e makan kawi am Allah taala deli anga herbe mina ala ko lati anye am ala deli dinay Allah taala ka deme wasikata Allah taala ba deme fena koy ala yo laydu de di o kuma nin kele kafu bi ko mi bakanga di ni bafununa kanga de be yele sa ni ya ye dro ijabe tige ngani muyuna ka sabali ni ma koroto ka do bafununa abe madaw o kuma nu nu tay ke ka ba dande bula nu sira hake do la ala bu fere menayi ko kololo bele jele be tigi u yere o kay bana indamna mu joro la ne awde fu ko farafina be ba asefe na Allah taala mu de ke ay fiye yele ma de ka nyashi uluma ulubunu labe kelen be bulu ulu yere te nyogon kan ka ko o kuma abaka ulu de shefaka on yanga salo sumalo beke an beka anga selu ke an nyaga mine nyogona jonya me kay mo mina misri kono bana mi yere do lu ba mu du to mi atseka salama mina sabula asababu famba bena nogo de la mu ko bisi ga fo ke be sanya fo salama ya ni wala so ko may bi sentita tega flabe ko da kono na be mukuri nun kono na be sanya est ce que olu nun kono na be sanya do mo do selfana tega flabe ko da be mukuri nun kono na be sanya laga sara o go togola fitiri o go togola safo o go togola o yeshiye duwi draka nimna draka dum ni ka draka kera na ma fenye tega flabe ko
yani ka damine ni klara fana abe ko ni bena klela fana dun tega fula be ko yani ka damine ni klara fana abe ko o ye koli ko nani ni bena sura fana dun tega fula be ko yani ka damine ni klara fana abe ko o ye koli ko woro ye o kuma kafara ere be kila ka ika koli munun ke sogoma sogoma do be ko do tay wula be ko o kuma ni yo woro fara i yere koli ko kelen ka kile kono o ye wolonfula ye dugu kila fɛ i b'i ka nafila minnu kɛ i bɛ seliti fɛnɛ ta o kama o ye seegin ye ɔ k'o fara farida 5 kan o kuma anw tɛgɛ bɛ koli ko 13 de kɛ o minimum tile kɔnɔ olu de bɛna fɔ k'u b'anw dege tɛgɛ ko la bi wa olu de bɛna anw dege tɛgɛ ko la bi wa o kuma u nana sɔrɔ anw ka kɛra ye tɛgɛ ko cogo ɲuman fɔ an ye ka da saniya cogo ɲuman fɔ an ye ka nun saniya cogo ɲuman fɔ an ye ka ɲɛda saniya cogo ɲuman fɔ an ye kulow bɛɛ lajɛlen bɛ saniya ka se an sen samaraw ma o kuma an k'a dɔn k'a fɔ anw ka diinɛ ye anw de bɛ se ka saniya fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ tɛ se ka saniya fɔ anw ye mɔgɔ tɛ se ka saniya fɔ anw ye o de la anw ka diinɛ bɛ an kalan n'an donna n'an bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ an ka baara fɔlɔ ka kɛ mun ye sabula numankuru de bɛ kɛ ka saniyali kɛ n'an bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ an ka numankuru in saniya fɔlɔ k'a jɛ yan'an ka baaraw daminɛ o kuma sariya b'a yira an na ko an ka numankuru saniya ni mun ye an ka buguri ta ka numankuru saniya ni ka bɔgɔ kɛ tɛgɛ la o kuma ka numankuru saniyala ye ni bɔgɔ ma sɔrɔ an ka safunɛ kɛ k'a saniya sabula bɔgɔ bɛ se ka mikɔrɔbu hakɛ min faga safunɛ tɛ se k'o mikɔrɔbu hakɛ faga e m'a ye ni wulu y'a da don dumuni na a bɛ fɔ ko ka bɔgɔ de kɛ k'a ko ni wulu y'a da don ji minama na bɔgɔ de bɛ se k'a kɛ a ko n'i ye safunɛ ba kelen kɛ k'a ko a tɛ se ka mikɔrɔbu in bɔ a la nka n'i ye bɔgɔ ta ka bɔgɔ kɛ k'a kɔnɔna ko dɔrɔn mikɔrɔbu bɛ bin ka bɔ a la o kuma bɔgɔ min filɛ an bolo fura de don hali senangolo ka to ka taama dugumakolo jalan kan a bɛ farikolo kɛnɛya de parce que mikɔrɔbu dɔw bɛ farikolo la ni senangolo bɛ to ka taama dugumakolo jalan kan dugumakolo bɛ mikɔrɔbu ninnu sama ka bɔ ni den bɛ to ka turu dugumakolo jalan kan mikɔrɔbu dɔw bɛ a b'a sama ka bɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ min den bɛ turu dugumakolo jalan kan o ka kɛnɛya ani maa min den tɛ turu a jalan kan o tɛ kelen ye maa min senangolo bɛ to ka taama o ka kɛnɛya ani maa min senangolo tɛ taama pepewu o tɛ kelen ye o de la kuma dɔw la ni maaw kun nana Alakira fɛ a kun bɛ bɔ ka t'u bilasira a kun tɛ samara don a senangolo kun bɛ bɔ ka t'u bila fɔ da la a senangolo bɛ segin mun kama dugumakolo nafa a ka se k'o sɔrɔ tile bɛ an gosili min kɛ tile in fana bɛ mikɔrɔbu dɔw de faga ka bɔ adamaden na tile fana ye fura de ye nka anw kɛlen don ka nin bɛɛ de kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o de la anw de bɛ se ka saniya fɔ mɔgɔ ye nka mɔgɔ tɛ se ka saniya fɔ silamɛ ye fɔ ni silamɛ min kɛra tugubanci ye dɛ maa si tɛ se ka saniya fɔ e ye an bɛ Alahu Taala deli Ala ka sababu ɲuman di an ma أولئك لهم عذاب من رجز عليم a ko o maa minnu filɛ tan dɛ n'u bɛ ka anw masa Taala ka diinɛ buruja u b'a fɛ ka kuranɛ tiɲɛ u b'a fɛ ka silamɛya ɲagami silamɛw bolo k'i k'a dɔn ko lajaba bɛ u ye lajaba min n'a ɲangata bɛ maa dimi alikiyama jɔ kɛnɛ kan kosɛbɛ an bɛ Alahu Taala deli Ala kana ni aw ye o ɲangatanbaw la ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك أكو ما ودونك ما من الله تعالى دوني دولما نولي لمن يجوز دونكو يري يري يكون عبد الله بن السلام أكما كو أمو كون بفندون فمن جينا محمد كانوا القرآن أكما يهوديا فهم فهم
ni o kɛra dɔnikɛla baba ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kuranɛ ye tiɲɛ ye nasara fɛn o fɛn ni dɔnikɛla baba don a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kuranɛ ye tiɲɛ don nka an yɛrɛ ka diɲɛ nafa kama a n'an ka jɔyɔrɔ kama an b'an ɲɛ tugu a kan nka kɔmɔgɔw de sɛgɛnnen don sabula olu tɛ hakika dɔn nka minnu bɛ ɲɛfɛ n'u ye tawurata yɛrɛ yɛrɛ kalan olu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ siga t'a la kuranɛ de ye kitabu laban ye minnu bɛ ɲɛfɛ n'u ye bibulu yɛrɛ yɛrɛ kalan u bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ siga t'a la kuranɛ de ye laban ye o kuma an bɛ Alahu Taala deli an ka diinɛ in Ala k'a sabati an dusukun na هو الحق ويهدي إلى الصراط العزيز الحميد o kuma ko kitabu so dunkɛ ninnu n'o ye yahudiyaw ni nasaraw ye k'u b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na kuranɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye tiɲɛ ye koyi wa kuranɛ de bɛ adamaden kanda ka taa yagalagoya masa ka sira kan min ye tanu masa ye n'o ye Alahu ye ko kuranɛ de bɛ mɔgɔ kanda k'i bila nin sira in kan an bɛ Alahu Taala deli o kuranɛ in ka kɛ ne ni aw kandabaa ye وقال الذين كفروا أكون موقوم من كافر محمد لا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق يلا أتاتو أنغا يرالك أولا تيادو لوا نو تيني محمد ni aw fatura k'aw su don dugumakolo duguma n'aw sogobu tigɛra tigɛli kelen kelen bɛɛ la fo ka ani buguri ɲagami innakum lafi khalqin jadid ko o cɛ in de b'a fɔ ko aw bɛ tila ka na dancogo kura la tugun k'aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka tila ka aw dan ka na dancogo kura la a t'a to an k'o cɛ in yira aw la wa n'o ye Muhamadu ye أفترى على الله كذبا أم به جنة أقول يلا وجهني كلون لدا على نوا أدم أدم فاتوني كأكل بقوي أبتلا كسكين كدام تودي كأكل أدم أديني وكم أي كلون لدا على نوا ولا فاد بي على نابك نكما كلام تنفو بل الذين لا يؤمنون بالآخرة أقول أكمل بلاد محمد ika do mamunum be nolu tel di man Allah adona de fil azab olu kon be la jaba de kononana wad dalalil bayn olu be fili fene kononana fili mi na di tiya yoro maka janku jukun afalam yaraw ila ma bayna aydihim wa ma khalfahum min as-samaa'i wal ard akoyala olu ma filɛli kɛ wa ka taa fɛn ma fɛn min bɛ o sanfɛ ani fɛn min b'u duguma yan nɔ ma bayna aydihim ya nin kɔrɔ tɛ ɲɛkun kilenna ye nin kɔrɔ ye fɛn min bɛ sanfɛ wala aydihim n'i y'a ta k'a lajɛ a larabukan an bɛ min dɔn a la ani aya caman bɛ yen olu aydihim a b'u ɲɛkun kilenna na وما خلفهم أن من بو كفر غيرنا أيديهم من بأوساف وما خلفهم أن من بأو دكما نعكر لين يمي سانكبا أن دكما كله أكو يلا أما فلانك فنا فمن بو سانف وا نوي سانكبا يلا أما فلانك فنا فمن بو دكما وا نوي دكما كله نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء يلا ده يبصرك ما يعرف فسر حقيقة أكو إن نشأ ناي أو مسك على جا أنا دعوما كلو توني بيه أكو ما فلك فينا فمن بود دعوما نور دعوما كلو ناي أو مسك على جا أنا دعوما كلو يرى نويو بلد جلبي دعاء أو نسبك عليهم كسفا من السماء يلا أما فلانك فينا فمن بوسان فوا إن نشأ ناي أو مسك على جا نسقط عليهم كسفا من السماء أن السنكبا فاندو تكيكا بيبوكا
okuma kafu ay flelike femi baw sa fe no sankabay nay on masata la ja ami dotke obe bi awka wal ma ay flelike awka duguma ko mina nay on masata la ja ami duguma ko yere ni awiya abaw bele jele kunu inna fi zalika la ayatan li kulli abdin munib akoy ka do ni bin folen flen yeta kun yikaba ko bade jon kelen kelen beye min besiki kata daba mama wala khada ataina daud minna fadla kuma mena do kissa wala la sasa no e daud ka kissa ako hakika yerenya made am masatta ala fasamantiya badadi nabila daud ma ya jibalu awi ma huwa at-tayr am masatta ala kale ka fasamantiya di daud ma o fasamantiya munye nabi maya ani kitabu anyo di daud ma no zaburai o kuma am masatta ala sorola ka fo ya jibal e kulufon fle ne awbe daud kerefe awini ma abela jelenka seki ka fara dauda ka subhanallahi foke ka fara dauda ka o kuma daud na le ko subhanallahi foke lu bela jelembe subhanallahi foke anofe ikomi na sigilembe na be ka ala wele nyoko fe o kuma kulu fana bi komi aleka kalandem dowde o be subhanallahi foke ka fara dauda ka ni allah taala ka nyamariye wa ta'id allah taala kala ka kono fana wele am ka fara dauda ka subhanallahi foke ni dawdu ku tasbihu damine kulu be faraka tukomi kono fana be faraka o to wala o bene jele be je ko subhanallahi foke allah taala wa alanna lahu alhadid ako ko fe masata la kala kan neke makaya tukun dawdai ay neke makaya ya be neke ke tuku mina kadai ma folo mi neke kuluki glaw de kala dawdi o kuma nay neke mine neke tuku min kadai formu min kadai neke kam maka agolo ikomi eka papier kam maka ibolo tuku mi iba kuru tokola toko min kadiye iba bla formu min kadiye ni dawru ku yen nege mina ba ketinde o kuma allah taala yo sedama ma folo min ye gotere glan ani ma folo min ye nege bloki glan o de kera dawdu ani man sabigati wa qaddir fi sal o kuma masaka ala ko dawdama o kuma eka wale ni ke ika gotero chaman glan o kofe ika dansiki ke gotera nunu gese dalila ani neke bloki nunu gese dalila o kuma ika neke bloki nunu glan to yala adama dembe sa ko to ko mi kasoro ata deku ata seken ka gotera fene glan to yala adama demba mene to mi ata deku ata senge nga nimpamu kera ka goshi nege fena tetke akase farkolo ma ni kala bien fena filila ikado nege be kala bien fena kumbe atise farkolo ma na kana giriya fo farkolo ka dese akoro o kuma dawda kumbe nege bloki glan abeke ilay kom fini o kuma tika be la magana to la to min kan do ima ko tere fena ko to yala o kuma allah taala ayni no ya dawdai odela mo ba fo ko numuya damne na dawda la numuya te shiye numuya e bara de o kuma ni yem de la bara abe fo ima ko numu odela ba so kabila fe on fe abe numu be o kuma mamun ka bara kala ne ke bara shiya te ga bara de do iko mi delia fe na te shiye to go mi bara de do o nga bi anya ke kabila ko ni jam koy nga jeli de mo min be se kuma na abse ka ko glani kuma na kuma na beba famu abe be wasa o kuma o de kan nga ke mo ka kuma kelay o kuma jeli ate shiye ni akra ka kuma kelaw jatemene Hassan bin Thabit jeli te o horande do Ka'ab bin Zuhair horon de dum o ngay ba soro nunu kumbe alakra majamu nga jelu fana bu yere
dambeya kata Suraqata bun Malik ma kasoro o te kuma kelay aw jamiye ala kara gen ala kele nga nyamoriya dama hijra la ka kata Madina jam tekele min siraka ku ala kara la o de Suraqata bun Malik sabula ale fana kumbe no bodon ko sebe nga kuma mi asunyana ala kara la aka so turuna fo kata se so kumbere kuruma ako ala krama al aman ala krama dana yini fe o kuma so simbora o nyame kema min lablale do ni sira kana ne ala kray nyame kema wora ni sira kana ne Abubakri ushunu nyene ma nyame kema fula amasika karako o kuma girina ka betu minatu so se turuna fo ka ale yɛrɛ bɔ so sanfɛ ka bin o kuma a ye danaya ɲini alakira fɛ alakira ye danaya d'a ma o kuma a sɔrɔla ka segin o Suraqata kun tɛ kumakɛla ye alakira majamunikɛla kun tɛ o kuma ni jeliw kan k'u yɛrɛ dame ka taa mɔgɔ ma u kan k'u yɛrɛ dame ka taa Ka'ab bun Zuhayr ma ale de ye alakira majamu alakira y'a ka bulokiba bɔ ka di a ma Hassan bun Thabit ni kɛlɛ kun gɛlɛyara ka fɔ sahabaw kɛlɛ korona u da la f'u bɛna boli alakira kun b'a fɔ Hassan de ye kuma sahabaw fɛ dɛ n'an y'u majamuni daminɛ o kuma u b'a ye saya de ka fisa segini ye awɔ nga hɔrɔn do sabula a bɛ kuma dɔn a bɛ kuma taacogo dɔn o de la kuma ale bɛ adamaden bila cɛya jɔyɔrɔ la i b'a sɔrɔ kuma dɔw la ko dɔw bɛ na e yɛrɛ bɛ siran k'a kɛ walima i tɛ sɔn k'a kɛ nka ni kumakɛla nana nɛn don i kɔrɔ i yɛrɛ b'a kɛ kuma min ale tɛ bɔ a kalama o de la kuma ye poison de ye o de kama e ma ye kafiriw kun tɛ sɔn ka alakira ka kuma lamɛn sabula o b'a fɔ k'a bɛ dusukun kɔrɔtɛ i bɛna fagali kama n'a kumana e yɛrɛ de bɛ tila k'a défense ta tugun o de la kuma dɔn olu maa minnu bɛ kuma dɔn a kan ka fɔ olu de ma ko jeliw maa minnu bɛ kuma dɔnna ŋanaw e m'a ye an ka waliyu ninnu bɛɛ ye alakira jeliw de ye waliyu bɛɛ ye jeli de ye nka mɔgɔ jeliw tɛ dɛ olu yɛrɛ bɛ mɔgɔw sɔn olu ka jeliya ye u bɛ jeliya kɛ ka tila k'a tigi sɔn u b'a fasa da ka tila k'a tigi fasa jansa tugun nka anw ka jeliw tɛ s'o la dɛ k'i fasa da ka tila k'u bolo don u kun ka giriman di ma ayi o kuma ninnu de ye alakira jeliw ye Hassan bun Thabit Ka'ab bun Zuhayr o kuma ninnu ni alakira ye ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma ni jeliw bɛ danbeya ka taa mɔgɔ ma u kan ka danbeya ka taa ninnu fila dɔ la kelen de ma nka u man ka danbeya ka taa Suraqata bun Malik ma an bɛ Alahu Taala deli Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma o kuma Dawud Alahu Taala ye nin nɔgɔya ale ye a tun bɛ nɛgɛ labaara cogo la cogo min ka di a ye Alahu Taala y'o se di a ma o kuma fo an k'a dɔn k'a fɔ anw ye siyaw tila bi an bɛnbakɛw ka baaraw de fɛ o kuma minnu kun ka baara ye nɛgɛ baara ye nɛgɛ baara tora o kɔlɛw bolo a fɔra olu ko numu minnu kun ka baara ye kuma dɔn ye jeliya tora olu bolo a fɔra olu ma ko jeliw nka n'i y'u laseli ta k'a lajɛ jeliw tɛ jɔn ye jeli tɛ mɔgɔ ka ɲamakala ye o kuma kuma dɔnnaw de bɛ yen nka ni a y'a laada fana sigi n'a tɛ bɔ sariya hukumu kɔnɔ o kuma baasi tɛ a la ni jeli ye adamaden majamu baasi tɛ a la nka a kana nkalon tigɛ nka e tɛ mɔgɔ min dɔn i ɲɛ ma deli k'a ye k'a lafini ye dɔrɔn a n'a farikolo cogoya dɔ bɛ sɔrɔ nin kun k'i den ka ɲininkali kɛ ko ne ko nin tɔgɔ de ye n'u y'a tɔgɔ fɔ a jamu n'u y'a jamu fɔ o kuma kana kulonɛw ye ka diɲɛ ɲumanya bɛɛ fɔ o ma o ye haramu ye dɛ o tɛ bɛn nka n'i bɛ mɔgɔ dɔn i b'a ka tabiya dɔn
okuma ka kan la halaya fo tiɲɛ yɛrɛ kan ka sɔrɔ nabara t'a la o bɛ bɛn baasi t'o la sabula o ɲɔgɔn kɛra alakira la sallallahu alayhi wa sallam a tilara k'a tigilamɔgɔ sɔn tugun a ka gulokiba la o kuma fasada a bɛ ɲa nka a k'a sɔrɔ a bɛ kɛ tiɲɛ kan e min fɛnɛ fasada bɛ da n'i y'a ye k'a fɔ kalon don i kan ka wele ka bɔ kɛrɛfɛ karisa i ye min fɔ na nin tɛ tiɲɛ ye dɛ awɔ sabula ne fɛnɛ y'i ɲɛ tugu a kan maaw bɛna bisikiya k'a fɔ ko e y'o de ye ka sɔrɔ i t'o ye o kuma ni kalon tigɛra i ka kuma in lajɛya yanni i ka bɔ a yɔrɔ la o la fo an ka hakili to nin na jeliya baasi t'a la nka kalon tigɛ o ye haramu ye dɛ o de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko a ye jeliw sɔn zuku a'radakum a ye jeliw sɔn teliya la a ka ɲɔni kɛ ka bɔ aw danbe a n'aw ka mankutuw ma k'u kana taa kalon da aw la a kulekun ye min ye n'a kulela yɔrɔ min o kuma fɛn bɔ ka d'a ma awɔ n'a kulela yɔrɔ min dɔrɔn o kuma dɔ bɔ ka d'a ma ko karisa ne minɛ alhamdulillah a ka ɲi alakira ko an ka mankutu tanga ni o ye sabula e ma ye n'i mɛnna ka sɔrɔ i ma fɛn di kuma bɛ caya de nka nin min ye dɔ di teliya la o b'o bila ka dɔ wɛrɛ ta sabula kulekun in de ye dɔ ye mankan fɛn o fɛn bɛ kunkolo ko la datugula ko don yanni kalon ka taa da i la n'a y'i tɔgɔ ta yɔrɔ min n'i ye giriman d'a ma k'a fɔ a bɛ nin fɔ nin wasara a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta n'o fana y'a kɛ ten alhamdulillah o kuma baasi tɛ nin jeliya ninnu na an ka laada jalan dɔ don nka a kana kɛ kalontigɛ sira kan an bɛ Alahu taala deli ala ka sababu ɲuman di an ma. wa'malu salihan a ko Dawuda so dunkew a ye baara kɛ ka fara Dawuda ka baara ɲuman nɔniya caman na. inni bima ta'maluna basir anw masa taala kɔni ɲɛ bɛ fɛn na aw bɛ ka min baara dɛ ni Alahu taala ɲɛ bɛ fɛn na aw bɛ ka min baara wa n b'a bɛɛ lajɛlen dɔn wa n bɛ aw sara a kelen kelen bɛɛ lajɛlen na. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر o kɔfɛ anw masa taala ye fiɲɛ fɛnɛ kolo masa Suleiman ye an ye fiɲɛ kolo ka di Suleiman ma o kuma fiɲɛ in n'a ye Suleiman ka tapi ta a ka sɔgɔmada kelen boli o bɛ bɛn taamakɛla ŋana ka kalo kelen tagama de ma o kuma Suleiman ka tapi sɔgɔmada kelen a bɛ boli min kɛ ka bɔ sɔgɔmada la ka taa bila tile tilancɛ la kalo kelen taama a b'o de boli sɔgɔmada kelen wulada kelen fana a bɛ kalo kelen taama de boli o kuma Alahu taala ko k'a ye nin tapi in kolo ni k'a di masa Suleiman ma ni fiɲɛ ye. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْخِطْرِ masa taala tilara ka denkɛ ani zira o yeleli an y'o nɔgɔya Suleiman ye kojugu. Suleiman n'a fana ye denkɛ ni zira minɛ o kuma a b'a yele a bɛ woyo dingɛ kɔnɔ i b'a fɔ ko kɔɲɛ bɛ boli cogo min o kuma ale bɛ nɛgɛ yele a bɛ boli i b'a fɔ ko kɔɲɛ bɛ boli dingɛ kɔnɔ cogo min Alahu taala y'o se fana di ale ma. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ a ko anw masa taala tilara ka jinɛ dɔw kolo masa Suleiman ye o jinɛ ninnu bɛ baara kɛ Suleiman ɲɛkun tilenna la nka u bɛ baara kɛ ni anw masa taala ka jɛn de ye u bɛ baara kɛ ni anw masa taala ka jɛn de ye o kuma jinɛ bɛ kolo ka di adamaden ma a bɛ k'i ka jɔn ye sabula Suleiman tile jinɛw de tun ye adamadenw ka jɔn ye ala ye jinɛ bɛɛ kolo a ye sabula adamaden de fanga ka bon dugumakolo kɔ k'a ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan o de la anw ni jinɛw tɛ ɲɔgɔn ye nka n'i ye mɔgɔw ɲininka o hakili la ko jinɛ fanga ka bon ni adamaden ye mɔgɔw hakili la ko jinɛ bɛ dɔɔnin kɛ ka tɛmɛ adamaden kan la adamaden kalannen don ni jinɛ ye
fanga min be adamaden na ate jinɛ la jinɛw yɛrɛ be kalan anw adamadenw ka kalanyɔrɔw de la an ka denmisɛn minnu be kalan kɛ morikalanw madrasa kalanw i b'a sɔrɔ jinɛ u ni jinɛ denmisɛnnin minnu ye génération kelen ye ni kalan donna dɔrɔn i b'a sɔrɔ jinɛ denni ninnu fɛnɛ bɛ n'u sigi an n'u bɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ ni kalan jiginna u bɛ taa don o don u bɛ na o tuma u fɛnɛ bɛ tɛmɛ o cogo la ka taa ten n'u kalanna olu fɛnɛ bɛ kɛ jinɛ karamɔgɔw ye o tuma u bɛ kalan kɛ anw adamadenw fɛ o de la ciden tɛ jinɛ na nabi ɲuman tɛ jinɛ la u ka cidenw o ye anw adamadenw de ye u ka nabi ɲumanw o ye anw adamadenw de ye cidenw ni nabi ɲumanw bɛ anw adamadenw de la a tɛ jinɛ la o tuma cidenw olu fɛnɛ bɛ jinɛw kanda de o de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko laqad ataniya da'iyal jinn a ko jinɛw ka welelikɛla dɔ nana ale ma o tuma a nana ale wele k'a ka taa kuranɛ kalan u ye k'ale taara a ye kuranɛ kalan u ye o tuma jinɛw ka karamɔgɔw bɛ yen n'u fɛnɛ dɛsɛra yɔrɔ min na u bɛna adamaden karamɔgɔw nɔfɛ olu bɛ t'u kalan o de la adamaden kalannen don ka tɛmɛ jinɛ kan nka anw kɔni bolo n'a fɔra ko jinɛ bɛ karisa bolo jinɛtigi tɛ don koyi an bɛ siran ɲɛ k'a sɔrɔ jinɛ tɛ se ka foyi kɛ baarakɛden min b'i bolo so kɔnɔ a fanga ka bon ni jinɛtigi in fanga ye awɔ adamaden ka dɔnni ka bon ka tɛmɛ jinɛ ta kan sabula anw ɲɛ tɛ jinɛw la n'i ye hijabu bɔ anw ni jinɛw cɛ sisan bi sɔgɔma in na wula in na gɛrɛ bɛ daminɛ awɔ ni adamadenw ɲɛ tunna jinɛw kan bi k'a fɔ an ɲɛ b'u la n'an b'u ye sɔgɔma in na wula in na o b'a sɔrɔ armew sera frontière la i ma u ka anw minɛ walima an k'u minɛ parce que adamaden tɛ se ka force dɔ ye dugumakolo kɔ ka ko b'ale ɲɛ n'a m'a kɛlɛ nin y'a ye anw ɲɛ t'u la olu ɲɛ bɛ anw na u tɛ se ka foyi foyi kɛ an na nka ni anw y'u ye an bɛ tɔɔrɔ se u ma o de kama ala ye hijabu don an n'u cɛ olu bɛ anw ye anw tɛ se k'u ye olu bɛ anw ye u tɛ se ka tɔɔrɔ se an ma nka ni anw y'u ye an b'u kɛ jɔnw de ye o tuma Sulemani ka waati jinɛw de tun ye baara kolofinkɛlaw ye awɔ sabula fanga b'u la nka u lafolen don anw kɔrɔ fanga b'u la u bɛ se ka baara kolo gɛlɛnw kɛ nka n'u ni adamaden cira ɲɔgɔn na dɔrɔn u bɛ taa o de la ne ma Umar bin Khattab n'a ni jinɛ kamalenba dɔ ye siɲɛ ta awɔ Umar bin Khattab ani jinɛ ye siɲɛ ta jinɛw ka kamalen kɔrɔ bɛɛ bɛ siran min ye ani Umar ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko ni Umar y'ale bi k'a bɛ Umar kalan gindo dɔ la k'o bɛ Umar nafa diɲɛ ani lahara u ye ɲɔgɔn minɛ ka tɛlɛ fereke Umar y'a bi u wulila u seginna kan u ye tɛlɛ fereke tugun Umar y'a bi u wulila u seginna kan siɲɛ sabanan na u ye tɛlɛ fereke Umar y'a bi o tuma a ye ayatul kursiyu gindo di ala Umar ma Umar ka to k'o kalan su ani sɔgɔma o tuma o fana y'a dama fa'ida ye nin b'a yira an na k'a fɔ jinɛ ale tɛ se adamaden na karamɔgɔw b'u sigi u bɛ jinɛ de wele k'a bila u ka ci la nka ci in man di jinɛ ye dɛ nka a karabali a wajibiyalen de b'a kɛ sise b'a kalama awɔ i bɛ jinɛ wele k'a fɔ ko ci in ka d'a ye ci man d'a ye dɛ awɔ a b'i komi ni marifatigi bilara i kɔ k'i ka ci min kɛ i b'a kɛ wa i t'a kɛ o tuma moriw bɛ jinɛ wele k'a bila a ka taa nin ci in ɲɛnabɔ a man d'a ye a degunnen de b'a kɛ o de la i b'a ye n'i ye o jinɛ dɔw wele ni fanga sugu dɔ b'u la n'i ɲinɛna i yɛrɛ kɔ miniti kelen ka fɔ u ye occasion sɔrɔ dɔrɔn u bɛ sin ka mori in kun ci ten awɔ e ma a tɔgɔw bɛ yen nɔ an karamɔgɔ Sise la hali a bɛ fayida dɔw d'a ma u b'a fɔ a ma ko amu o min filɛ moriw b'a yira cogo min ruhaniya min bɛ ale la ruhaniya 12 nka a ruhaniya kelen a bɛ se ka diɲɛ munumunu siɲɛ 12 senkɔni kelen kɔnɔ
onga adama demba karaba ka du asakuna dafe wala Allah taala to ko mu di adama deuma na be fa to do ma ko ismul azam be Allah taala to ko baw be ni ya wele ni ay sikatala abila mena nga to ko nunu ani akanga wele to ya munu nani to ko nunu ye o chaman donete sabla alakraka sallallahu alayhi wasallam la tuallimuha sufahaakum fayuhliku aw yuhlaku ismun a'zamu minhum be ala to ko gindo minhum be ni kon ko o baso ala ko karsa imma ko be muna abeka on no gonina ala kra ko aw kana sonka nado mo ni ko don balu ani ma dusubaw kala ala numa maw halaki ubu yere halaki aw sabula nadira do makaba ay olute dan sorala aw sabula a toko be ikomi a ismul azam do be oluye kimiya wi ni ya papier ni sebe muruba lakala anyo toko mi la sisem so mo fayda da manera mo bala koni ya bla boroko no ibe mure kelen suma dro ka bla ka ablaika boroko no ka malo mure kelen ka madama ni mas papier ni mbo dongo do ibe ni ka balu suma la tiba no chama be alabu adaw be ba sebe ka do ika selibolo duguma ni ya sebe ka blay ni kan na suma keme flay wal mabakili abi kendo yi dongo do sogoma ibe bulo korota ibe bakili tiba o dongo do sogoma ibe kan na suma ko o ngani mo ko fore ko ka bulo korota o fena atiene ne aw sabula mo gore bangaye dum na blay dum na blay ala de na blay o kuma ndu be ismul azam be ikomi asamla mo fena be tukomi ni ya goshi duguma koloka ibe samu tolo ko mena ibasa o nganu ye fenye abi fon no ma ko batinu nga shariati barakani dunya sabla Allah taala kira la dunya doni dama do de la doni kele boy sharia be ka kapola doni fulana na yo mo ni ma mi nya ja abo kalala ni mi ma ja ato kalala doni sabana o kra do ala kra kele be kama dan fe foi to doni ala kra kele tete o kuma di doni sabade be ala kra bolo nga bara be ke ni zohiru de yi nga min ye batimu ye olu ni shariati bu fana tebe kuma chama aw batimu ni shariati bu tebe sabula batimu be ko chama ke sharia ba fa ko ni tebe o ngay ba so ni be ilmul batin la madawla mo wonu ba bonda kono nana olu de ba do me aw tado iko mamba qissa do yetogomi bani israila tiado kumbe amro busukono na suku do do te sibiri ni sibriya do ka suku yentenani tenen do te araba okuma ni suku donya sera fali do ba ale bolo okuma ale be kle muso mungu yera ferida be kle olu de talila muso de be kale ko fe me waliudo aw nyeba la kasa tiere la donikela do waliudo ana dugu donikela o te wele na ma wele ngani jugo mi flante jugo mi mayda yewo ye wal muso de be ko fe alaba wona na wele ka sigi sabla ilmu zahiru la no sharia doni ni tibe o ya nyiniga ako tiedo aw be doni mi ke sharia kene kanta la tibe nga ala ne la donia ako fali min bene bolo nene sungurumba sigin kofe na jigna ka bwa ka be sungurumba ya haram
ale bɛ tile k'u ɲini sugu kɔnɔ k'u ta o de kama mais ni fɔra ni bɛ daga wa ni tɛ daga nka i b'a sɔrɔ zɔhiru la ninnu tɛ bɛn wa i b'a sɔrɔ hali sanu labɔli ni gindo ye ilmu zɔhiru la an b'a fɔ k'a tɛ bɛn wari labɔli ni gindo ye ilmu zɔhiru la a tɛ bɛn nka batinu tigi olu de b'a dɔn sanu in bɛ bɔ min wari in bɛ bɔ min nka jinɛw kɔni de bɛ na n'a ye jinɛw de bɛ karama sabula n'a sera hakɛ dɔ la n'u sɛgɛnna u yɛrɛ bɛna kangari da ye karisa tiɲɛ na an sɛgɛnna jinɛw bɛna kangari da karamɔgɔ dɔw ye n'a tɛmɛna an dan kan o tuma an ka tɛmɛ ni wala ye an kana don babu an kana janya kosɛbɛ. ومن يزق منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير. أقول لما ni o jɛgɛna ka bɔ Suleiman ka baara ma jinɛ ninnu na ni anw masa Taala ka yamaruya ye ko ma sɔn ka Suleiman labato ko anw masa Taala b'o nɛnɛ lajabaw la cɛtugu la n'o ye sayiru jahanamaso ye o tuma adamaden de bɛ se ka tasuma bila jinɛ na adamaden de bɛ se ka jinɛ yeele e ma ye karamɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ yarɔ karamɔgɔ fana ye nɔniyaw ye karamɔgɔ dɔ bɛ yen o ka karamɔgɔya ye dɔnni yɛrɛ yɛrɛ ye olu bɛ ala tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de dɔn olu tɛ ala tɔgɔ minɛ mɔgɔ bolo dɛ u bɛ kuranɛ aya ta dɔrɔn k'a dilan k'a hindu jigi k'a kɛ ala tɔgɔ ye ka baara kɛ n'a ye a b'i jaabi o nɔgɔnni na o tuma o karamɔgɔw bɛ yen karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ ala tɔgɔ de minɛ mɔgɔw bolo u b'a baara karamɔgɔ dɔw fana bɛ yen Alahu Taala kɛlen don ka fɛn dɔw kolo olu ye o tuma karamɔgɔ minnu ta ye dɔnni yɛrɛ yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ u bɛ kuranɛ aya dɔ ta k'a hindu jigi k'a hatimu gosi u tɛgɛ kɔnɔ n'u y'a gosi u tɛgɛ kɔnɔ jinɛ bɛ e maa min bolo n'o de bɛ ka baara kɛ i ye n'u y'u tɛgɛ d'i ma ka ban ayi o ye n'i ka jinɛ tununnen ye ɲɔgɔn na i t'a ye tugun fo ka taa diɲɛ wuli o tuma walijuw fana bɛ siran o karamɔgɔ suguw de ɲɛ nka i b'a sɔrɔ olu wari t'u bolo i tɛ kiliyan dɔgɔtɔrɔw kan nka olu fana bɛ karamɔgɔw fana de mako ɲa sabula mɔgɔw bɛ girinna karamɔgɔ minnu kan i b'a sɔrɔ olu fana ka karamɔgɔw de bɛ yen a bɛ fɔ olu fana ma karamɔgɔ o tuma olu fana de bɛ yen an bɛ Alahu Taala deli Ala ka sababu ɲuman di an ma a ye sirata fɔ inshallah k'a dilan dɛɲɛ ani nɛgɛfin ninnu na ani sira la u b'a dilan k'a kɛ fɛn ninnu fɔrmu ye min tɔgɔya la min ka di Suleiman ye ani u bɛ buteli ninnu ni fɛrɛw u b'a bɛɛ lajɛlen dilan wajifanin kaljawab u bɛ tila ka kunanw dilan i komi waaro o tuma kuna o de ye minɛn ye an bɛ yiri dumuni minan i b'a sɔrɔ fɔlɔ dumuni mina an ka dumuni tasa bɛ cogo min a bɛ dilan yiri de la o tuma a bɛ fɔ o de ma kuna o tuma k'u tun b'o ɲɔgɔnna dilan Suleiman ye jifanu o ye waaro ye misiw bɛ min fɛn dɔ la u bɛ yiri dɔ dilan a bɛ janya kosɛbɛ n'i y'a sigi i b'a fɔ ko kɔdenni o tuma a bɛ fɔ o ma ko waaro u b'a fa ji la misiw bɛ min a la o tuma k'u tun b'o ɲɔgɔnna dilan Suleiman ye mɔgɔ ba kelen bɛ se ka min na ɲɔgɔn fɛ o tuma jinɛw tun b'o ɲɔgɔnna dilan Suleiman ye ani kuna kumaba ninnu wa khuduri rasiyat u bɛ tila ka dakaw fana dilan daka minnu n'u sabatilen don u jɔsenw kan u tɛ lamaga abadan u bɛ baara kɛ ni daka minnu ye o tuma o daka ninnu dɔw bɛ yen walisa i ka se k'o kɔnɔfɛn ye f'i ka yɛlɛyɛlɛnna de da la o tuma daga ninnu bɛ kɛ ten nɔ tobili bɛ k'a kɔnɔ sabula n'a fɔra Suleiman ka balo a bɛ maa minnu labalo sabula Suleiman alayhi wa ala nabiyina salam n'a bɛ ka taa n'a ka kɛlɛbolo ye i b'a sɔrɔ kɛlɛbolo ɲɛfɛ jinɛw bɛ fan dɔ fɛ adamadenw bɛ fan dɔ fɛ waraw bɛ fan dɔ fɛ kɔnɔw bɛ fan dɔ fɛ o tuma Suleiman de tun bɛ nin bɛɛ labalo nin bɛɛ labaloli n'i ko k'i b'o dumuni minan dilan a ma nɔgɔn o tuma jinɛw de tun bɛ o dumuni kunan dilan
o kuma be dumuni kuna min gilan dumuni kuna in ka bon togo min jinɛ ba kelen de bɛ sigi k'a la koori u bɛ dumuni kɛ a kasa kɔnɔ o kuma adamadenw fana ta b'o cogoya la o dumuni bɛ tobi daga min kɔnɔ o daga in de ka bon a sigilen don a sen kan walasa i ka yɛlɛ k'a lamaga échelle de bɛ d'a la ka yɛlɛ mɔgɔ ba kelen bɛ sigi ka minɛn min entouré o dun tɛ minɛn kelen ye dɛ an ka daga kɔnɔ ni dumuni bɛ bɔ a bɛ kɛ tasa 5 walima tasa 6 kɔnɔ o kuma o daga in fana mɔgɔ ba kelen bɛ sigi dumuni minɛn min kunna o ɲɔgɔnna caman de bɛ bɔ o daga in fana kɔnɔ o kuma ko jinɛw tun bɛ ninnu dilan Sulemani ye sabula Alahu Taala y'u kolo a ye u tɛ se ka ban cogoya si la i'malu ala Dawuda shukra a ko Dawuda so dunkew a ye baara kɛ a ka Alahu Taala barika da dɛ Alahu Taala ye min di aw ma Alahu Taala e Dawuda ni ka kulu kolo i ye ka tila ka kɔnɔw kolo i ye u bɛ subahana fɔ kɛ ka fara i kan o kɔfɛ ka tila ka nɛgɛ kolo i ye i denkɛ min y'i tiɲɛ ta n'o ye Sulemani ye Alahu Taala tilara ka nɛgɛ fɛnɛ labaarali di ale ma a bɛ nɛgɛ yelen ko a bɛ boli komi ji bɛ boli cogo min ka tila ka jinɛw kolo a ye o kuma ko Dawuda so dunkew a ye Alahu Taala barika da a ka baara kɛ wa khalilun min ibadiya shakur a ko nka ni Alahu Taala ka jɔn min bɛ barika da nka nɛɛma kan o ka dɔgɔ dɛ jɔn min bɛ Alahu Taala barika da nɛɛma kan k'o ka dɔgɔ kojugu an bɛ Alahu Taala deli ne ni aw Ala k'an kɛ Ala barika da baa ye Ala ka nɛɛmaw kan o de la ni Alahu Taala ye nɛɛma di i ma i jija i ka Ala barika da kan i jija nɛɛma in yɛrɛ fɛnɛ ka dɔn i la i komi Alahu Taala b'a fɔ cogo min wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith o kuma Ala ye nɛɛma min kɛ i ye i jija a ka dɔn i la awɔ n'a ma dɔn i sɔnni kɛcogo la a ka dɔn i ka denbaya la a ka dɔn i yɛrɛ ka adamadenya tagabolo la nka Ala ye sɔn i miskinɛlama don denbayaw fo olu ka taa maa wɛrɛw de ka dumuni tɔ dun i ka dɔrɔmɛ tɛ ci mɔgɔ nɛn kan n'o kɛra i ma Ala i ka nɛɛma barika da dɛ o kuma ni Alahu Taala ye nɛɛma k'i ye k'i ka Alahu Taala ka nɛɛma barika da o de la setigiw nafilaba ɲininen tɛ setigiw fɛ o de la tɔ dɔ tun bɛ Imam Ghazali ka tile la n'an b'a fɔ a ma Imam Ghazali setigi ba kun don wari b'a kun yɛrɛ de a ɲɔgɔn waritigi tɛ dugu bɛɛ nka i taara cɛ in fɛ kuma o kuma i bɛ taa sɔrɔ nafila a ɲɔgɔn waritigi tɛ yen a ɲɔgɔn nafila selila tɛ yen ni fantanw nana kuma o kuma ko patron bɛ seli la i b'i sigi fo sigili nege bɛ bɔ i la i bɛ découragé ka taga patron bɛ seli la don o don a laban ci taara se Imam Ghazali ma a ye waritigi in wele ka na sabula ni fɛn b'i kun n'i tɛ ka fɛn di fantanw ma i ni fantanw bɛɛ man di dɛ nka e b'a fɔ ko n ma fɛn k'u la i ye fɛn k'u la dɛ sabula Alahu Taala ye fɛn min d'e ma olu e fɛnɛ kan k'olu sɔn de sabula waritigi b'i komi Ala ka kalifa kɛyɔrɔ Ala kɛra ko ten al-fuqara'u iyali wal-aghniya'u wukala'i fa idha bakhila wukala'i ala iyali adkhaltuhum nari wala ubali ako fantanw ye ni Allahu Taala ka kolew ye waritigiw ye ni Allahu Taala ka hɛrɛ kalifa yɔrɔw ye ne ye hɛrɛ kalifa minnu na n'u ye tɛgɛma gɛlɛya kɛ ni Ala ka kolew la k'u t'a d'u ma lahara don b'u don tasuma kɔnɔ ni Allahu Taala ka sira t'a la wari kalifara i la k'i k'a di mɔgɔw ma e ma sɔn k'a di est-ce que i jo don
okuma nafolo ni ala kan nafolo di Ghazali kene nga tibla tema anana Ghazali pa ma ko karsa ako bela deleni ka ala bato di okuma fanta na ka ala bato di setini na ka ala bato di joro tigi na ka ala bato di fama no e président ni ministre bi olu ka ala bato di esebato no ka ala bato di ako min filɛ i ka alabato tɛ nafila seliba ye e ka nafila kan ka kɛ mɔgɔ sɔn de ye o tuma n'i ye fantan min sɔn n'o ye nafila min seli ala b'o nafila baraji dafalen d'i ma o tuma e bɛ nafila seli min na nin t'i ka alabato ye i bɛ jurumu sɔrɔ mun na sabula kuma o kuma setigi ka kɛ so kɔnɔ i komi mori e dun tɛ se ka moriya kɛ mɔgɔ ye e ka moriya ye mɔgɔ sɔn de ye o awɔ mori bɛ dugawu kɛ nka setigi ka moriya ye mɔgɔ sɔn de o yɛrɛ de y'ale fana ka dugawu ye n'i taara miliyardɛri fɛ n'a ko ala k'a ni sɔn ala ka garijɛgɛ d'i ma ko na n ka fatiya ta i tɛgɛ la n'i bɔra k'i b'a kɛru kɛnɛ ma i b'a ka fatiya fili ne mago bɛ ka fatiya la an nana wari de nɔfɛ awɔ nka n'i taara karamɔgɔ de fɛ i mago b'o de ka fatiya la n'o fana ye wari d'i ma i b'a fɔ ayi an mako b'aw ka dugawu de la nka e waritigi e ka fatiya n'i ka kuranɛ ayaw yɛrɛ bɛɛ ma tile ka ɲɛ a bɛɛ ma bɔ o tuma waritigi ka fatiya de o de ye ka a bolo don fantanw tigɛ ni fantan kɔni nana waritigi fɛ yen pewu a mana dugawu ɲini kama bɛɛ bɛ dugawu ɲini yɔrɔ dɔn dugawu kan ka ɲini yɔrɔ min o dɔnnen don wari kan ka ɲini yɔrɔ min o dɔnnen don o tuma setigi ka nafila de ye k'a bɔ k'a di a b'a di min ma n'o ye bato min kɛ o baraji dafalen fana bɛ di ale ma o tuma Imam Ghazali ye nin fɔ cɛ in ye an bɛ Alahu Taala deli setigiw ala k'u bila setigiya minɛn kɔnɔ muɲu ni sabali ala k'a di fantanw yɛrɛ fana ma awɔ n'i ma fɛn sɔrɔ fana i kana fɔ k'i b'a tigilamɔgɔ kɛlɛ k'a ma fɛn d'i ma Alahu Taala lajɛ ala lajɛ awɔ ala lajɛ i k'a tigilamɔgɔ ka ko to Alahu Taala bolo sabula Alahu Taala ye a tigilamɔgɔ ka ko yɛrɛ a y'a jaratigɛ ka ban nka ni e nana k'e b'a hasidiya a ka jɔyɔrɔ n'a ka fɛn nɔfɛ n'o kɛra i fana bɛna Alahu Taala kɛlɛ dɛ sabula Alahu Taala ko am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli yala aw bɛ adamadenw hasidiya fɛn kama anw masa Taala ye min d'u ma kabini fasamantiya la wa karisa de kɛra nafolotigi ye a ka cɛyama sɔrɔ ni ala de y'a d'a ma e y'a hasidiya ka wari kama i tɛ ka karisa hasidiya de i bɛ ka ala de kɛlɛ karisa kɛra jɔyɔrɔtigi ye a ka cɛyama s'a ma e y'a hasidiya o jɔyɔrɔ kama k'a n'o man kan k'e de n'a ka kan e tɛ ka karisa kɛlɛ de i bɛ ka ala de kɛlɛ o tuma ni Alahu Taala ye min bila yɔrɔ min an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ ka ɲɔgɔn minɛ ka ko tɔ to Alahu Taala bolo ni ala fana sɔnna hɛrɛ bɛ min na ala b'o latigɛ an ye فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته أكو مامي أو مسك على سيالة سليمان كان أو مسك على كلك سيالة سليمان كان سليمان فاتورا أفاتورا وياسر أجولي كا سينزي أكا بيرلا أبيكا جينو لجو ببارا وكما جينو كون بيكا باركة تقول بيكا باركة تقول نغا كفوي مسكا سليمان كا سيايرا جينا نونونا فونا برا بكا بكالا أو فونا برا بكا بكالا ودروني سليمان كا سيايرا جينا نونونا فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أبونا بكا بكا نو بوبكاي سليمان سينسين ببركة أفاتوا أجولي أكما بوبكا دي دونا برينا وبكا برين يمي
jinɛw kɔni bɛ ka baara kɛ cogo min u bɛ ka baara kɛ ten masakɛ jɔlen k'aw lajɛ baara bɛ jɔ wa o tuma bɛɛ lajɛlen b'i ka baara la sɛfu kɔni bɛ ka munumunu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min bɛ ka munumunu ten o de la jamana mara système dɔ de ye nin ye ni jamanatigi b'a fɛ baara bɛɛ ka kɛ normal la ni baara o baara n'i y'a projet da taa i jɔ k'a lajɛ i ɲɛ na nka i kana kɛ papier kalan ye o tuma jamana bɛ cogo nin de la sabula rapport lankolonw de bɛna papier la a si tɛ tiɲɛ ye nka ni jamanatigi yɛrɛ taara jɔ ka baara o baara lajɛ a daminɛ ka tila ka rendez-vous di nin don in bɛna lajɛ ni baara bɛ cogo min a n'a ma taa baara min lajɛ a ye baaraw kɛcogo n'a bancogo lajɛ bani u tɛ kɛ kelen ye abadan o tuma Suleymane a jɔlen bɛ a bɛ ka baarakɛlaw lajɛ a fatulen don o tuma bubagaw de ye bere ɲimi tuma min na ni bere ɲimina bere karila bere karilen Suleymane binna o tuma a binnen a nana bange jinɛw ye sisan n'a y'a sɔrɔ anw tun bɛ ko dogolen dɔn an kun t'an yɛrɛ se ka baara la tan an yɛrɛ fiye bɛna ci tɔ foyi tɛ jinɛw la o tuma u nana lajɛ olu yɛrɛ ye waati joli kɛ baara la u ye bere dɔ ta k'a turu ka bubaga bila a la o tuma bere bubaga y'a ɲimi k'a ban su kelen ani tile kelen o tuma o bere o bubaga ye min ɲimi ka ban su kelen ni tile kelen o ɲɔgɔn 360 de bɛ bɔ Suleymane ta la u y'a dɔn jinɛw ye san kelen de kɛ baara la baara ma jɔ sabula masakɛ jɔlen bɛ a bɛ k'a lajɛ san kelen baara bɛ ka continuer a ma jɔ o de kama Baitul Maqdis bɛɛ jɔra k'a ban pewu o san kelen kɔnɔna na nka dɔw ko a jɔra ka ban yan'o cɛ nka san kelen baara bɛ ka fonctionner sabula masakɛ jɔlen bɛ k'a lajɛ ni masakɛ kɔni m'a fɔ k'a bɛ taa dumuni kɛ fa bɛ lajɛ k'a fɔ k'a bɛ taa dumuni kɛ o tuma dumuni bɛ kɛ senw fɛ ji bɛ min senw fɛ san kelen dafalen jinɛw a binna yɔrɔ min jinɛw ko n'an tun bɛ ko dogolen don sisan b'a sɔrɔ an y'an yɛrɛ lafiya an ni bɛna tigɛ ko Suleymane jɔlen don jaga fatulen don ni a ko la ko jinɛ bɛ ko dogolen don jinɛ bɛ mun ko dogolen don jinɛ tɛ foyi de dɔn jinɛ tɛ foyi de dɔn anw bɛ min dɔn jinɛw t'a jaga dɔn Waalaikum salam. Donc jinɛw tun bɛ ka Baitul Maqdis de jɔ o waati wa Baitul Maqdis dɔra Suleymane ka waati de la a y'u bila o baara de la k'i jɔ k'u layɛ a y'u bila o baara tun bɛ sen na jamana baara fana bɛ sen na o tuma ale jɔlen bɛ a bɛ ka baara lajɛ patron bɛɛ bɛna rapport de k'ale ye donc patron ɲɛ b'a jɔlen na minnu bɛ baara kɛ bɛɛ ka baara bɛ ka fonctionner a ɲɛ ma 100% u ye san kelen de kɛ o ko tɛ yen sunɔgɔ tɛ yen o tuma yɛrɛ la dɔ bɛ jigin dɔ bɛ yɛlɛ masakɛ jɔlen bɛ e bɛ a fɔ k'i bɛ lafiya wa ni masakɛ ma taa lafiya e bɛ taa lafiya wa o tuma jinɛw de ye Baitul Maqdis jɔ e ma ye a sanfɛla bɛɛ i b'a fɔ ko sanu yɛlɛlen don ka bɔ a kan sabula Alahu Taala ye dingɛ ni sira kolo Suleymane de ye jinɛw b'a yɛlɛ a ye a bɛ boli i komi kɔɲɛ bɛ boli dingɛ kɔnɔ cogo min o tuma a ji bɛ boli o cogo la jinɛw b'a baara kɛ ka fɛn ninnu dilan o tuma Baitul Maqdis bɛɛ jɔra ka ban nin temps kɔnɔ tafsirutigi dɔw ka kuma la o tuma u y'a bɛɛ jɔ Suleymane jɔlen bɛ a salen don nka u t'a dɔn k'a salen don nka dɔw ko k'a jɔra ka ban ka sɔrɔ a ma fatu nka a kɔni tun bɛ baarakɛyɔrɔ la nka dɔw ko a banna ka sɔrɔ a fatulen don nka san kelen kɔni jinɛw y'o kɛ baara la u t'a dɔn ko Suleymane fatulen don sabula cidenw fure tɛ toli cidenw su tɛ toli olu bɛ kɛ i komi u bɛ cogo min wa u bɛ kun o cogoya la fɛnɛ buguri t'u don bɔgɔ t'u don anw bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye cogo min cidenw tɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye o cogoya la o ala jɔn ɲuman kelen kelenw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ala jɔn ɲuman kelen kelenw bɛ yen u bɛ don dugu jukɔrɔ san kɛmɛ ni kɔ n'i taar'u labɔ i b'a fɔ k'u su donna sisan ala jɔnw bɛ yen nka o man ca kosɛbɛ nka ciden bɛɛ kɔni bɛ o lahalaya la o tuma jinɛw ye nin dekun ni nin tɔɔrɔ in kɛ tan u t'a dɔn ko Suleymane fatura
o b'a yira na k'a fɔ jinɛ tɛ gindo dɔn anw bɛ gindo min dɔn jinɛw t'a dɔn ala tɔgɔ minnu bɛ an bolo a tɛ jinɛw bolo e m'a ye kuma min Suleymani n'a mako jɔra Balkis ka masa fauteuil la a ko jɔn bɛ se ka na ni masa fauteuil ye jinɛ dɔ bɛ yen ale ko ale bɛ se ka na ni masa fauteuil ye tile kelen jinɛ dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko ifritu yɔrɔ jinɛw fana bɛ ɲɔgɔn ye jinɛ min fanga ka bon ni jinɛ bɛɛ ye n'a ka teli olu de ye ifritu ye jinɛ dɔw bɛ yen olu wululama don olu suguya bɛ komi wulu suguya o jinɛw bɛ yen nɔ o jinɛ ninnu sise bolo o jinɛ ninnu bɛ to k'o bila mɔgɔw la o ala tɔgɔ fana bɛ yen nka an tɛna o tɔgɔ fɔ n'u y'o wulu su la o tɛ hɛrɛ ye ma dɛ jinɛ dɔw bɛ yen olu salama don jinɛ dɔw fana bɛ yen olu kɔnɔlama don jinɛ dɔw bɛ yen olu bɛ komi adamaden bɛ cogo min o jinɛw a bɛ fɔ olu de ma ko nasibi yenaw olu de fana silamɛ ka ca minnu bɛ komi adamaden bɛ cogo min olu de silamɛw ka ca o tuma ifiritu in ko Suleymani ma a ko ne bɛna ni Balikisa ka masa fauteuil ye ni sigira sɔgɔma 8 heures midi i bɛ wuli ka t'i ka nafila seli o tuma sɔgɔma yanni midi cɛ n bɛna n'a ka fauteuil ye o yɔrɔ Suleymani ka karamɔgɔkɛ sigilen b'a kɛrɛfɛ dɔnnikɛlaba don n'o ye Asif bun Barkiya ale ko tiɲɛ yɛrɛ la dɔnni tɛ jinɛ ninnu na masa fauteuil nalen o sera sɔgɔma ni wulafɛ ko la wa a ko Suleymani ma i ɲɛ tugu dɔw ko a ko Suleymani ma i ɲɛ kɔrɔta sanfɛla lajɛ dɛ Suleymani y'a ɲɛ kɔrɔta a ko i ɲɛ lajigin a y'a ɲɛ lajigin a ye masa fauteuil y'a kɛrɛfɛ o tuma Ismul Azam de bɛ na n'o ye a bɛ fɔ olu de ma ko Ismul Azam o de man ca mɔgɔw bolo Alakira de ko bɛɛ kana kalan o la sabula n'i ye bɛɛ kalan o la n'u ma mɔgɔw halaki u b'u yɛrɛ halaki e m'a ye o de la o Ismul Azam a tun bɛ Balaam bun Ba'ura bolo ale tun b'a sigilen to dugu ma a bɛ arisu ye ni dugu jɛra n'a sigira kalanden min bɛ sɛbɛnni k'a kɛrɛfɛ dababara 12 o de bɛ sɛbɛnni k'a kɛrɛfɛ nka Ismul Azam b'a bolo a da kojugu a yɛrɛ la o tuma a ko k'a bɛ dugawu kɛ Nabila Musa ka Musa halaki a kisa ka jan kosɛbɛ nka an b'a surunya o tuma Ala ka ciden nin dun fana Ismul Azam de b'a bolo Ala tɔgɔ min b'a bolo n'a ko n ko Ala kɛlen don ka layidu di a tɛ bin Ismul Azam tɛ bin Ismul Azam tigi n'a ye Ismul Azam kalan sisan k'a tɛgɛ gosi tabali kan ko sanu ka bɔ a bɛ bɔ ni sanu ye n'a y'a tɛgɛ gosi duguma ko baji ka woyo baji bɛ woyo Ala t'o cɛ abadan o tuma Musa ale bɛ ka na n'a ka kɛlɛcɛw ye Balaam bun Ba'ura masakɛ fana ko k'a ka Ala deli Musa ka Musa n'a ka maaw ka halaki nin don mɛlɛkɛw ye Ala ɲininka o tuma Ala nin ko bɛ kɛ cogo di e dun ka layidu bɛ yen n'i welela ni nin tɔgɔ ye i b'a kɛ i dun fana ko i ka nabi ɲuman ale bilara mission min na a b'a dafa Ala ko ale ɲɛ bɛ ko bɛɛ la o tuma Balaam bun Ba'ura a yɛlɛnna kulu sanfɛ a bɛna Alahu Taala wele nka Ala y'a nɛn bama yɛlɛma n'a bɛ k'a fɔ Ala n y'a ɲini fɛ nin tɔgɔ in kama a kan ka Musa de fɔ a b'a fɔ nin tɔgɔ in kama lajaba jigin ne ni Bani Israɛlakaw kan a nɛn bɛ bama yɛlɛma a b'a kɛ Bani Israɛlakaw ye o b'a fɔ Balaam bun Ba'ura i tɛ ka Musa danga koyi i bɛ ka anw de danga a tora nin kuma na a ko tiɲɛ na k'ale yɛrɛ se t'a la koyi o tuma ka nɛn bɔ fo ka n'a halaki ten sabula tɔgɔ min bɛ yen n'a y'a fɔ siga t'a la Ala b'a jaabi
nga ala du telelo ka leedu ta kan nabi man fene o kuma be fo do ko ismul a'zam nga kuma do la siècle kono ni ismul a'zam ibasro mo min bula tete men go dama dama ninka wa ubasro atene bulu awa atene bulu nga ibasro tigila ko ay refene jien de getala koy jien de getala pepe halina na jiena ko fe dama atafe wala hukman atene bulu wala ta to ya do ko bañe ni sega sesi ma bante atene bulu de ta nya do abi Allah taala dilala ka ni sababa be inshallah amila kisali dana abi ko mi aga wati a corona ya be doni inshallah da Allah taala sona kasigi da wara to an gartigala inshallah ay walay da yomi amba tay anga do ka on de kaf sakata men ko lo dan fem beka doni bi me on na ati dan fem fuila ko do mi me ana ati dan fem fuila ko de fene kama an sakata me dan fem beka Allah taala ka wasal qurata di ama alaka amma ko to kirabay kanu kama alaka anaka fula ba jannatul firdaus kono alaka rabbaya kama sallallahu alaihi wa sallam alaka shirina amba ko wassalamu alaikum